जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी +3 थर्ड सेमिस्टर रो कोर पेपर 5 रो एग्जाम हो सारी। तो आज आम से क्वेश्चन डिस्कसन करवा। देखो जो मैंने ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला से मैंने वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखूँ कहीं ये आपंकर केतटा ठीक है एक मार्किया ये आम डिस्कसन करदे एक मार्किया ताधीरे देखो सहित जो मैंने अन्य यूनिवर्सिटी पिला रही से कौन करूँ ना वीडियो को पूरा एंड जाए देखूँ आउ यही क्वेश्चन आप निजे प्राक्ट करूँ आप केते मार्क रखिपार निजे आंसर दिंतु सहित देखो केते मार्क रखिपार सहित कौ भाया क्वेश्चन आसटा देखूँ प्रथम देखूँ क्वेश्चन किमित आसला आप प्रिपेयर हे देखो आम सिलेक्शन क्वेश्चन आसकी ना सहीटा आम ये लास्ट पर्यंत वीडियो देखूँ आप जानीपारे कहीं देखो पूर्व जो रमादेवी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है आम सिलेक्शन क्वेश्चन आसाला। तो ये आम सिलेक्शन आसकी ना सहीटा आम देखा। तो वीडियो को लास्ट जाए देखो सिलेक्शन क्वेश्चन आसी तो कौटी आसी सेटा मुझे देखीदेमी। ये प्रथम देखो पूरा टोटाल मार्क ये देखो टोटाल मार्क थी आम 100 मार्क एग्जाम होता 3 घंटा मध्य कोर पेपर 3 रहा मेजर पेपर सॉरी मेजर पेपर 5 रही है कोर पेपर 5 बा भी ये 10टी आसला एक मार्किया क्वेश्चन। तो एम एमसीक्यू आसेनी ए भाया गोटे शब्दर उत्तर देवाई आसे। ये देखो चाचनामा प्रथमे क्यों भाषा लेखा जाइतिला चाचनामा कौ भाषा लेखा जाइतिला आमे जानि जंदी एटा अरबी भाषा लेखा जाइतिला। बहुत सिंपल क्वेश्चन आछी। तो आपण माने सब रेगुलर ई चैनल क्लास करंतु जो मानकर एग्जाम एबे जाय हेनी रेगुलर क्लास करंतु देखिबे ई क्वेश्चन आसीबो। एडी तारिक आई गुजित किए लिखिथिले देखंतु एटा आमे क्लास करि नाथि किंतु एटा किए लिखिथिले किंतु एई जो चाचनामा विषय रे आमे आगुरु क्लास करछन जो माने रेगुलर क्लास करछन जानि परिबे। तारिक आई गुजित किए लिखिथिले तो एमे समस्ते कमेंट करिवे कोन आंसर देइचंती। एटा देखंतु हमदुल्लाह मुस्तवाफी लिखिथिले हला। तापरे तारिक ई हिंद रो लेखक किए तारिक ई हिंद रो एटा देखंतु आल्बेरुनी एटा आमे बहुत थर पढ़ी 2 मार्किया पढ़ी सहित 1 मार्किया एटा आमे पढ़ी आल्बेरुनी। तो बहुत सहज क्वेश्चन आसला। तापरे आपनक यूनिवर्सिटी भी एई भला क्वेश्चन आसीबो। भारत केउ अंचल कपा चाष पई प्रसिद्ध भारतर को अंचल गुजराती कपा चाष पई प्रसिद्ध मध्य जुगरे भूराजस्व अधिकारी को कौन कुआ जाउतला एटा समस्ते कोन करिवे एटा आपनक पई क्वेश्चन रहिला समस्ते एटा कमेंट करिवे। देखंतु ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला कमेंट करिवे ता सहित अन्य पिला माने मध्ये कमेंट करिवे। तापरे क्यों पुराण में बेठी प्रथा संपर्क में उल्लेख करा जायछि को पुराण में बेठी प्रथा विषय लिखा है। तो राइट आंसर समस्ते कौन आंसर देइछन्ते एटा कमेंट करिवे। राइट आंसर मु आपन को कहि दउछि स्कंद पुराण रे एटा लिखा हैतिला। तापरे कुलचंद्र को शिष्य किए थिले कुलचंद्र को शिष्य किए थिले एटा मध्ये आमे क्लास करि नथिले एटा आम क्लास बाहिर आछि जोगुडा क्लास बाहिर आछि मु कहि दउछि। तो क्लास आम क्लास रु केते गुडी क्वेश्चन आछि आपन सेटा देखिबे आ जदि आम क्लास आपन करिथिबे तो निहाती भाबरे भलो करथिबे। कुलचंद्र को शिष्य किए थिले ताने एठी जी नंबर आंसर भीम भोई हैला भीम भोई थिले शिष्य। तापरे कहा राजत्व समय आल्बेरुनी भारत आसीथिले मामूद से समय शासन करथिले मामूद को सहित ही से भारत आसीथिले गजनी रे सुल्तान थिले मामूद। किए किताब उल हिंद रचना करथिले किताब उल हिंद किए रचना करथिले किताब उल हिंद रचना करथिले आल्बेरुनी हैला आल्बेरुनी रचना करथिले। ओडिसा रे किए भक्ति आंदोलन आरंभ करथिले ओडिसा रे किए आरंभ करथिले पंचसखा किए अच्युतानंद दास। तापरे एटी 2 मार्किया क्वेश्चन कौन आसला 9टी आसला 9टा रु 9टा करिया पड़िबो। तो समस्त एई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करंतु आपनकर भी एई बडा क्वेश्चन आसीबो। इब्न बतूता किए से केउठारे जन्म ग्रहण करथिले इब्न बतूता जने परिव्राजक थिले आमे जानिचंती एटा मध्ये आमे क्लास करिचंती। तापरे जयदेव किए तांका प्रसिद्ध ग्रंथ नाम कौन एटी सब 2 मार्किया गोटे आई देबे धर जयदेव किए लिखिबे तापरे तांकर प्रसिद्ध ग्रंथ कौन थिला 2 आई देकी लिखिबे। तो 2 रु 2 मार्क मिलिबो 1 मार्क भी कटिबोनी। राजपूत जुगर महियसी नारी माने किए थिले महियसी नारी मानक ना लिखिबे एटी किए किए थिले। प्राचीन भारत कृषि संप्रसारण संपर्क रे केउ थिरु तथ्य मिलता केउ थिरु तथ्य मिलता एटा लिखिबे। तापरे प्रारंभिक मध्य जुगरे जीविका निर्वाह मुख्य अवलंबन कौन थिला जीविका निर्वाह तो मुख्यतः कौन कृषि उपरे निर्भर थिला।
କେଉଁଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶୈବ ମାନଙ୍କୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା। ରେଖା ଦେବଳ କଣ? ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ ୟୁନିଟ୍ 4 ର ହେଲା। ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 4 ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ, ୟୁନିଟ୍ 4 ରେ। ତାପରେ ଆରବ ଆକ୍ରମଣ ର ଅଂଶୁ କାରଣ କଣ ଥିଲା? କଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର କାରଣ ଥିଲା କଣ ନା ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଆଉ ନିଜ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି 10ଟି ଆସିବ 5 ମାର୍କିଆ, 8ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେବେ? ସରି ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, 68ଟି ଶବ୍ଦର ହେଲା। ଏଇଠି ତାରିଖ ଫିରୋଜ ସାହି, ଏଇଠି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତାରିଖ ଫିରୋଜ ସାହି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି। ପରନଟକ 1 ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଲାସ କରିନଥିଲେ, ଏଇଟା ବାହାରୁ ଆମ କ୍ଲାସ ବାହାରୁ ଅଛି, ବହି ବାହାରୁ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଲାସ ବାହାରୁ ଅଛି। ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବାରାଣୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତାଙ୍କର କଣ, ସେ ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିନାହାନ୍ତି। ତ କବି ଜୟଦେବର ଆସିଛି ଆଲବର ଓ ନୟର ଗଣ। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେମି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଆଲବର ଆଉ ନୟନାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଛି, 5 ମାର୍କିଆ ଲେଖିବେ। ତ 8 ମାର୍କିଆରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ମାର୍କିଆରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆଲବେରୁଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ପଢିଥିଲେ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ବି ଦେଇଥିଲେ, 8 ମାର୍କିଆରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ମାର୍କିଆର ସେଇଟା ଆସିଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯୋଉମାନେ 8 ମାର୍କିଆ ପଢିଥିବେ, ତ 5 ମାର୍କିଆ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ସେ ଲେଖିଥିବେ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦେଖେଇଦେମି। ଜୈନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଏଇଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାର କଳା, ତାପରେ ବଜ୍ରଯାନ, ଏଇଟା ବଜ୍ରଯାନର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ବଜ୍ରଯାନ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା କୋଉଟାର? କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ବି ଘୁରେଇକି ଆସିପାରେ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 5ଟି ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। 4 ନମ୍ବରର କଣ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଦେଖଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ ଆଣିଥିଲେ, ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ ଲେଖ। କୋଉ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ବି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ? ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଆସିଛି, ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତର କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ତ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଘୁରେଇକି ଆସିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେମି। 3ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ପଡିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟୁନିଟ୍ 4, ଦ୍ରାବିଡ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଡିବ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ 3ଟା ଆସିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଟିକେ ଘୁରେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ଯୋଉମାନେ ଭଲ କେମିତି ପଢିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଥିବେ। କାଶ୍ମୀରର ଶୈବ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲବର ଆଉ ନୟନର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ପଡିଛି 5 ମାର୍କିଆରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇସଲାମ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ମୁଁ 8 ମାର୍କିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲି, ତ ଏଇଠି ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ 8 ମାର୍କିଆ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା କଣ 5 ମାର୍କିଆରେ ଆସିଛି। ତ କେତେ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଟା ଟିକେ ଘୁରେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇନଥିଲେ। ଆମେ ଦେଇଥିଲେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଠି ଉତ୍ଥାନ ଯୋଉଟା, ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ବି ପଢିଥିବେ କରିପାରିଥିବେ ଆରାମସେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ ଥିଲା। କହିଲା ଭଳିଆ ଆମର 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଜମି ମାଲିକ ଓ କୃଷି ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏକ ନିବନ୍ଧ ଲେଖ। ଏଇଟା କଣ? ଆମେ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ସେଟା ପଢିଥିବେ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ସେଟା ଲେଖି ପାରିଥିବେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଘୁରେଇକି ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇନଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାଇରୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା,
कलिंग मंदिर स्थापत्य शैली संपर्क में आलोचना कर मुझे कलिंग कि द्राविड़ मध्य गोटे पड़ो तो गोटे आसला कलिंग मंदिर स्थापत्य शैली संपर्क में आलोचना कर यहाँ आम सिलेक्शन देते आम सिलेक्शन यहाँ डायरेक्ट आसी तो यही आपण यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आसो तो देखो कौ मानकर एग्जाम भल निहाती भाव में कमेंट करेंगे एग्जाम भल कि भल होनी सहित कौ मानकर आगू कौ यूनिवर्सिटी आगू एग्जाम अच्छी तो से कमेंट करेंगे आम लॉन्ग क्वेश्चन सब सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करदेवा तो वीडियो को ये रखा नेक्स्ट वीडियो आम क्लास गुड़िक करवा।